And guys, welcome to my vlog. Ayan guys, birada si Wilmart. Pero huli yan ni Charlie. Huli ni Charlie. Dawaw. Ayan guys. Kapag pungi kay kuwan ra ba yan? Bigay-bigay. Bigay? Alam pa kuwan na. Musukol ka ni kuwan lang. Why padihay din kanak. Nganda na yan. Importante magansuan lang yan. Guys, big A siguro guys. Ha? Ha? Pagpulot tapos dili magsagit-sit, di naman talakan. Magsagit-sit naman talakan. Okay guys. Hello. Ano? Guys! Kainan tayo guys! Guys, malapit na guys. Hindi, masamo kayo guys eh. Amaw. Alam ko na kayong dugo. Kapag bungi. Okay, nandiyan lang. Guys. Ay, pagpuan eh. Biar kayo yun. Biar kayo. Mga guys, lagi lang mo kuha ng ulo. Ano pagpuan eh? Nainay lang. Pagpuan eh. Kaya mong tawag yapon, budlat man ka anak. Mong tawag yapon na. Biar kayo. Sugay pa ka na yun. Ay, buharabak ko na ikabos. Ha? Sarap. Kaso nagpaak na ko. Dada ka mo. Kaso meron na ka nagsunod. Budlat guys, budlat. Big eye. Sabi nila big eye daw. Big eye daw guys, big eye. Kailangan pagpirsa kay munot basta kan bigay yan munutaw ra na. Munutaw ra na basta kuan na. Lagi di pagkuan na. Paglutawa na wala. Di pa na, yung lutaw na yan. Ayun kaya rin kaya. Bantay na. Ayun na. Yes. Lutaw na na. Wala na. Ano guys? Ay, patubang ito. Patubang ito. Ay, kamay. Big eye guys, big eye. Guys! Big eye guys! Big eye guys, big eye. Apurtihin! Oh! Apurtihin guys! Okay guys, malaki daw. Malaki daw, sabi daw nila oh. Malaki daw. Kaya guys oh! 30 kilos lang yata yan. Ah! Big eye, kamay na ka. Shout out muna pre, shout out. Shout out sa mga double cards dyan! Shout out sa My love sa Alsahin. Oh, idol. Ah, woo! Lingin. Malingin-lingin. Di siya to na big eye, taka-taka rasa kamu. Lawigan. Naamay lawi. Big eye. Big eye pa to, hindi pala big eye. Ay. Hey guys. Arriba ulit guys, arriba.
Baka mayroon pa. Yung payaw. Mga 20 miles siguro guys. Shout out sa mga followers ko dyan. Lahat ng mga followers ko dyan. Ano? Tapos na? Ha? Tapos na? We're done! Okay guys. Paripa muna kami. Welcome guys. Bye bye.